সুন্দর এই বেবি শোটা তৈরি করার জন্য প্রথমে এখানে সুতোটা জয়েন করে নিয়ে আমি 3টে চেন করব। 1 2 3 3টে চেন সমান একটা ডাবল কুশি। এখন নেক্সট যে লুপটা, সেই লুপের ভেতরে এখানে একটা ডাবল কুশি করতে হবে। নেক্সট চেনের লুপে একটা ডাবল কুশি, নেক্সট লুপে একটা ডাবল কুশি, নেক্সট লুপে একটা ডাবল কুশি। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ডাবল কুশি। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,
12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12টা। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Next loop, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 loops, slip stitch, 1 2 3 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 double crochet, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 chain, slip stitch, 1 chain, next loop single crochet, next loop 1 single crochet,